مبارکن کما ہوا امر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے مکہ مدینہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، اس کی خوشبو اور ہے اس کی خوشبو اور ہے، بلبل کو کیا مشابہت گلے لالا زار سے، بلبل کو کیا مشابہت گلے لالا زار سے، اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے۔ سب حضرات مل کے ذوق شوق ادب احترام دے نال نماز والا درود شریف اچھی آواز نال میرے نال مل کے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام اور انتہائی محسن اور محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ہم مکتب ہم عمر طالب علم ساتھیوں، اجدہ عظیم الشان شاندار عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر مدرسہ بیت المکرم شادرہ لاہور دی طرفوں اور اس دے میزبان شاعر انقلاب شہباز ترنم شہزادہ سادات محترم المقام عزت مآب جناب حافظ سید احمد الحسینی شاہ صاحب اور میرے مخدوم اور محسن اور مربی محترم جناب سید اسامہ اجمل قاسمی صاحب، اللہ پاک حضرات دے علم عمل عمر دے اندر برکتاں عطا فرما۔ کہہ لو آمین، بلند آواز نال کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ اے جڑا ادارہ ہے اس ادارے نو ترقی کامیابی اور کامرانی دے نال سرفراز فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں مختصر گل کرنی ہے کہ ساڈے ساریاں دا نبی سچا ہے، ساڈا نبی سچا ہے۔ بولو یار اچھی، ساڈا نبی یا اللہ جڑا اچھی بولے او سوویں تے رات نو انہوں خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کہے او سوویں تے میرے نبی دے نال انہاں دے یاراں دا بھی دیدار ہو جائے۔ ساڈا نبی سچا ہے۔ میں دسنا اے کہ میرا نبی سر دے والاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک سچا ہے، اور جیڑا سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک سچا ہوئے انہوں صدق کہندے نے، اور جیڑا انہوں صدق من لوے تسلیم کر لوے انہوں صدیق کہندے نے۔ کہہ دیو ہنوی یارے بار بار تے نہیں، تسی آپ ہی کہنا ہے، بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اور میرا نبی سچا ہے، اور اے دعویٰ جدو میرے نبی نے فران دی چوٹی تے کیتا کہ دسو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکہ والیو میرے عزیز و اقربا، اور میں
مینو میرا بچپن جانن والے ہو، لڑکپن جانن والے ہو، میری جوانی جانن والے ہو، عالم شباب دے 40 برس گزارے نے، میرا دن بھی دیکھے نے، میرے رات بھی دیکھے نے، شب بھی دیکھے نے، روز بھی دیکھے نے، میرا اٹھنا بیٹھنا میرا کردار دیکھے آئے، مینو سارے دسو اج مل کے 40 سال دے اندر مینو سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تے سب نے مل کے اے کیا کہ سونیا تسی سچے بھی ہو، سچے بھی ہو، عرفہ بھی ہو، آلہ بھی ہو، نا کملی والیا اے سورج ہے، سورج اپنی شعاواں بکھیر رہا ہے، اس دے اندر تے جھوٹ ہو سکتا ہے، پر اللہ دی قسم ہے تواڈے کردار دے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، تسی سچے ہو، جیڑی چیز تواڈے نال جڑ جائے وہ بھی سچی بن جاتی ہے۔ تے میرے محبوب حضرت ابو سفیان ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، فارس روم بادشاہ دے دربار دے اندر گئے کسے کم دے سلسلے دے اندر، دربار دے اندر بڑے لوگ تے بادشاہ نے پوچھیا کہ میں سنیا ہے کہ ایک نبی آیا ہے مکے دے اندر، تے ابو سفیان کہنے لگیا ہاں بالکل آیا ہے، کہنے لگے اے دسو کہ او نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا، کہنے لگیا کہ اے ہو جیا سچا آج تک کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں۔ تے کہنے لگے دسو دا خاندان کیسا؟ تے ابو بادشاہ کہندا جڑا نبی ہوندا ہے وہ سچا ہی ہوندا ہے، کہندا او دا خاندان کیسا؟ کہندا خاندان سب تو اونچا۔ تے کہنے لگیا جڑا نبی بن کے آوے نا او دا خاندان سب تو اونچا ہوندا ہے۔ تے کہنے لگے اچھا اے دسو کہ او نبی سچا بھی ہے؟ کہنے لگیا نہیں یہ تے میری گلاں تو بڑا امپریس ہو رہا ہے، ایزی فیل کر رہا ہے۔ کہنے لگیا جی پچھلے دنوں چونے جھوٹ بولے ہے، سارے کانسٹیٹیوشن ہوئے متوجہ ہوئے، کہنے لگے ہنے کہہ رہا سی سچا ہے، ہنے اپنی گل دی نفی کر رہا ہے۔ کہنے لگے اچھا دس کی جھوٹ بولیا؟ کہنے لگے انہیں کیا کہ میں راتوں رات مکے چو مسجد اقصی دے اندر گیا، آسمان تے گیا، سدرہ تے گیا، عرشہ تے گیا، پھر میں راتوں رات واپس آیا، اے جھوٹ بولیا ہے۔ بیچی ایک عیسائی بیٹھا سی وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے ابو سفیان صاحب گل سنو، تہاڈی گل تو پہلے مینوں کچ سی، میں شہادت دینا، میں گواہی دینا کہ وہ نبی سچا ہے۔ کہنے لگے تو عیسائی تیرا کی مقصد اس گل نال؟ کہنے لگے گل سنو ابو سفیان صاحب، جس رات دی تسی گل کر دی ہو نا، میں مسجد اقصی دا متولی، اور میں اس رات مسجد اقصی دی صفائی کی تھی، مکفل کر کے میں صفائی کر کے دروازے بند کیتے نے، سارے دروازے بند کرتے، ایک دروازہ بند کرنا چاہیا، بند نہیں ہو رہا، میں بڑا زور لگایا، بند نہیں ہو رہا، میں باہروں لوگ بلوائے، بند نہیں ہو رہا، مستری تے راجگیر بلوائے، بند نہیں ہو رہا، میں اسی طرح کھلا چھڑ گیا۔ تے صبح جدوں میں تہجد دے ٹائم آیا تے مسجد دیاں خوشبوواں دس رہیاں سی کہ ساڈی مسجد اقصی اج دی رات انبیاء دی سجدہ گاہ بنی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے نال مقام حتیم تے لیٹے ہوئے نے، تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو دا تکیہ بنایا ہویا ہے، اکھاں دے اندر آنسو نے، میرے آقا روئی جا رہے نے۔ میں تصورات دی دنیا دے اندر عرض کر دیتا، میرے سونے تسی رو رہے ہو، تسی تے جگہ دے پیرو، تسی تے بدر منیرو، تسی تے سراج منیرو۔ فرمایا ہاں اے میرے پروردگار تو تے جاننا ہے نا، پہلے جدوں میں باہر جاندا سی لوگاں نو کہندا سی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
मेरे परवरदिगार लोग मैनू पत्थर मार दे सन, मैनू पत्थर मार दे सन, मेरे ते कूड़ा करकट सिट दे सन। मैं घर आंदा सी, मेरी बीवी हजरत खदीजातुल कुबरा मेरे कूड़ा करकट मेरा जिस्म साफ कर दी सी, मेरे कपड़े साफ कर दी सी, मेरियां जुल्फां सरकार मेरियां जुल्फां साफ कर दी सी, ते नाले कहंदी सी सोनिया परेशान नहीं होना, मैं तुहाडे नाल हां। ऐ मेरे परवरदिगार सारा जमाना भवें नाल ना होवे, बीवी नाल होवे, बंदा जिउंदा रहिंदा है, ते सारा जमाना भवें नाराज होवे ते बीवी नाल होवे, बंदा जिउंदा रहिंदा है। ते मेरे परवरदिगार मेरी बीवी भी दागे मफारकत दे गई शाब अबी तालब दे अंदर। हुण मैं जदों बाहर जाना वा लोग मैनू मार देने, मैं वापस घर आना वा ते लोग मैनू मेरे नाल पहले बीवी हौसला देंदी सी, ते हुण जदों मैं घर आना वा मेरी बेटी हजरत ज़ैनब भी मैनू गले लग के रोंदी है, हजरत रुखैया भी गले लग के रोंदी है, उम्मे कलसूम भी गले लग के रोंदी है, हजरत फातिमा भी गले लग के रोंदी है। मैं ताइफ के अंदर गया, हाफिज नसीर हरार साहब कायदे पंजाब में इन्हां दी नजर मैं अपनी तरफों गल करना चाहना वा, फतवा ना लगाना। हजरत आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ताइफ वालियां ने मैनू इंज मारिया जिवें मेरा जहाना ते कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने जिबरील लब्बैक या जलील, जाके मेरे नबी नू कह दियो ना, जाके मेरे नबी नू कह दियो ना कि सोनिया तुहाडा जहाना ते क्यों कोई नहीं, सारे जहानी तुहाडे ने, ते कह दियो कि फर्श से ता अर्श हैं ये सब जमाने आपके। कह दियो यार तुसी भी सुभान अल्लाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। फर्श से तारश है ये सब जमाने आपके, अल्लाह अल्लाह लामकां तक है आने जाने आपके, अल्लाह अल्लाह लामकां तक है आने जाने आपके। एक तरफ सिद्दीक अकबर एक तरफ रूहुल अमीन, हम सफर क्या क्या बनाए हैं खुदा ने आपके, हम सफर क्या क्या बनाए हैं खुदा ने आपके। फरमाया जिब्रील जाओ ना मेरे नबी नू सैरा करवा दियो। हजरत जिब्रील आए ने मेरे नबी नू लेके जा रहे ने, चल दियां मस्जिद अक्सा आ गई है, ते मेरे आका अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा दे अंदर पहुंचे ने। वेखण वाले ने वेख के क्या होएगा कि बज़ में कौन की जब सवारी चली, बज़ में कौन की जब सवारी चली, आसमां और ज़मीन में सफ़े बिछ गई, आसमां और ज़मीन में सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए मुरसलीन आ गए, अंबिया आ गए मुरसलीन आ गए, मुक्तदी आ गए तो इमाम आ गया। मैनू बस टाइम ही इन्ना कि मिलिया सी, जो सुनिया सुनाया अल्लाह पाक इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।